Na szevasztok, üdvözletem mindenkinek, sziasztok srácok, szép délutánt kívánok mindenkinek, Genshin Impact 4.6-os különleges programstream érkezik, már is váltunk át, mert pillanatokon belül kezdődik itt az eseményünk, úgyhogy egy másodpercet kérek. Azt mondja, szevasztok, üdvözletem, Nitro, Jexion, Robi, szevasztok, üdv mindannyiótoknak, na már be is kapcsoljuk, mert már megy is a történet. Legends tell of how before the birth of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea. However, the god king's seers prophesized discord. The greatest empire will face the most utter destruction. And this is Fortuna. Érdekesen néz ki ez a hely. The God King derived the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony. Ez az épület tetszik nekem egyelőre itt belülről. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today, welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program! Let's take a look at the trailer! Na, jó kis trailer volt, szevasz Rito, onnan jön a következő. We hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. Tetszik. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar Szia Krista, üdv neked is. Something has come up. Szájnó! Visszatér Visszatér a mester! Ez az! It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the plan. Új terület! I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverlet, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. Így van, boss fight lesz valószínűleg. Transfixed! Everlasting as the moon! Hű. Be kell vallanom, tisztára olyan szíli vibe-om van. Ho! Egy játszható kari! Do you have any idea what you're doing? Az ki You're volt? hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor.
Sino was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? Hogy Really mi? looking forward to this rite of duels. The wisdom of Hermanubis would have been ours. I want you Sose to become the láttuk next még, igen. king of the house. Yet you seem to have different ideas. I'm not saying I have all the answers, but doing so will Micsoda only bring us further Arlecchino away from versus being a real family. Linették. Your words paint an optimistic picture. A boss kinézete nagyon durva. Few among us are willing to sip from a glass filled with tainted water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told. Jézusom! Decide to tag along. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. Jézusom! Srácok, nagyon durva update-et fogunk kapni, úgy érzem, sztori szempontból. Ez biztos, hogy benne egy Arkong West. Ez nem sima karaktertörténet. Azt tuti. Hűha! Azért ez, na ez oda csapott. Ez oda csapott. Na ezért megérte várni, igen. Igen, lényegében nem tudom, hogy most családi vita lesz-e, de egyrészt Linették versus Arlecchino, Sinoékkal történik valaki vagy elárul valamit, vagy nem tudom. Lehet, hogy Canriachról is lesz szó, mert az a helyszín az nagyon nekem az ajtó területére utalt, szó. Hú, srácok, micsoda update-ünk lesz. Harbinger known as the Knave. Jó lesz ez. So thrilled to have been invited to the special Ja, és program. persze új terület Hi pluszba. folks, I'm Damon Mills, the voice of Linny, and he's also Hey, a ha? member of the House of the Hearth. Jól van, Genshin, jól van. Jól tízeltetek. Az az új karakter amúgy fogalmam sincs ki lehet. Valószínűleg a nevét biztos, hogy tudom a leakekből, de semmiféle kinézetről, semmiről nem tudtunk eddig. Everybody, what's going on? My bros, my guys, my dudes. Dude, so good. Are you excited to be here? Vibes, vibes, vibes. Vibes for days. All right, well, without any further delay, let's start introducing the new content from version 4.6. I've heard that travelers will be experiencing new content related to the House of the Hearth in the upcoming version. Aaron, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Na? Based on the most recent intelligence reports, the House of the Hearth is Arlecchino. a FATER intelligence organization operated by... Remélem olyan menő lesz a játszható verziója is, mint a boss. no longer have a home due to all manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, at the same time as it provides a home, the children also take on various responsibilities. Okay, this sounds like everything that we already know from the game. Is there more news to hear? Yes, everyone knows that the House of the Hearth is a rather complicated orphanage, and the Knave, the fourth harbinger of the FATER, is still hiding many A unsolved negyedik FATER mysteries. Harbinger. So how about we start diving into all the new information that we have about Arlecchino? Let's do it. Yes, Na let's nézzük. do it! Okay, first, I want to hear it straight from Előfordulhat y'all. amúgy. What kind of person do you think the Knave is? Oh no. Oh my gosh, I'm feeling a lot of pressure De right ha now. viszont elárulja a Linettéket, akkor lehet tévedtem az ügybe, hogy ő jó fatui. During the Fontaine Archon quest, I noticed that Hello, Bende, Arlecchino was üdvözöllek really téged is. skilled at directing the conversation. Her way of speaking was incredibly refined and polite, but she was also incredibly intimidating. I mean, Minden remember esetre how most Farina nagyon pretended felkeltette not az to érdeklődésemet recognize her ez and az új having verzió. nightmares? I totally get where she was coming from. But that's just an outsider's point of view, right? What is the Knave like as a parent? I think Damon is probably the best person to answer that question. Okay, take it away. Okay, you were hoping that I would be the weakest link? De a Sino-s részre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyrészt ki lehet az az új kari, Father. másrészt mi történhet a sivatagban, és hogyan lehet összekötni Fontaine-nel. Ezért gondolom azt, hogy lehetséges, hogy valamit Canriachról fogunk megtudni. Merem remélni, hogy ez így lesz. Vicces lenne. Már holnap jöhetne, igen, amúgy adnám. In an organization like the FATER, these kids actually need to be more mature, tough and patient than other children. Tudnám adogatni, de hát úgyis 10 nap van hátra, ha jól emlékszem a bannerből. Ha jól emlékszem, 10 nap van szóval. Az már nem olyan sok. This Knave, I want to know.
why are they this way? Okay, wait. Are you trying to say that she treats the kids like that because she was traumatized? Ooh, okay. Now that's very sharp of you, but let's keep Arlecchino's secrets hidden for just a little bit longer. Okay. I do have a question though. Why did the children call her father? Well, if you're Na, curious itt a kérdés, about amire Arlecchino's mindenki kíváncsi. past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius, will be released with version 4.6. Story quest, igen. I don't want to spoil anyone's gameplay experience by saying too Nem hiszem el, much hogy about csak her story quest, quest okay? lesz. But Ezt nem tudom I elhinni. do hope that travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after they've experienced her entire story. Igen, 24-én jön. Version 4.6 will also introduce a new feature, the focused experience mode. Now, if you use the feature while Hogy playing micsoda? Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other quests. So, Egy újabb this mode funkció. will help travelers have a better story experience, you know? Nice. That's right. And in the future, this function will become available for more and more quests. Besides the story quest, I'm also Szóval most tesztelgetnek egy ilyen új funkciót, amivel nem fognak megzavarni titeket más questek, hogyha sztoriztok például. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. Nem láttad az előbb a boss részénél, hogy milyen dombjai voltak Arlecchinonak? Hát hogy lenne férfi? Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise Ez a you'll glitches love izé, what ez you érdekes. Transfixed. De miért leszel te játszható? Erre lennék kíváncsi. This is where you fall. De ez a vörös-fekete design, ez nagyon menő. I like how she glides. Yes. Yeah, she's very elegant. Kíváncsi leszek mindenképpen a teszt részére. Nem azt állítom, hogy sehét eldobom, de nem tudom. I know, right? Csak Szíli miatt kéne amúgy. Meg hát kassa. We're gonna have to talk about the bond of life mechanic. You might have been a victim to it while you were fighting elite Fatui operatives in Fontaine. Does anyone still remember Hát what a amúgy bond of igen. life is? Jó, mondjuk én direkt átpörgettem az ilyeneket, szóval, hogy megláttam, hogy feldobott nekem egy ilyet, akkor már pörgettem is tovább. Let's listen to what she has to say. Wait, I think I remember. It's the red portion of the HP bar. When you have a bond of life active, it'll absorb any healing that your character receives. So they can't regain HP until the bond of life value has been healed. Tényleg olyan lesz, mint Szíli a végén. Very good, student. When Arlecchino has a bond of life greater than or equal to a certain percentage of her health bar, her normal, charged, and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be overridden by other elemental infusions. Pyro damage-et fog majd adni, úgymond az összes skillje. Mit tudom én, használod a bridginget, a normál attackot, vagy az elementált, mindegyik adni fog neked pyro damage bónusz, mikor aktív ez a kis izé. Ez a kis HP, extra HP chip. Ez fincsű lesz. Lehet a méltó kihívója jön Hutaónak? Pyro Infusion, valami olyasmi. No, wait, I get it. Wait, so Arlecchino can give herself a bond of life, right? Yeah, I think so. I mean, otherwise she'd have to chase down enemies who can put a bond of life on her. Actually, that sounds kind of funny. Kíváncsi leszek, hogy vajon Pyro-ra kell konkrétan építeni a karit, vagy pedig fizikára, és majd abból megy át izébe. Infusionnel. Erre majd kíváncsi leszek. Még nem mondanám biztosan, mert nem mondták ki konkrétan egy Infusion szóval. De meglátjuk. Hát aztán úgyis kiderül. So don't worry, Max. Oh, I was very concerned. I know you were. Okay, hold on. She can't regain Dottorét nem akarom meglátni játszható karakterként. So, how does she stay in the fight? Biztos felhívnám Daveit, hogy Esó, komolyan gondolod?
Thanks to one of her talents, while Arlecchino is in combat, she gains bonus pyro damage, but also cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. Ó, nem lehet majd healelni, amikor használja ezt a képességét. Aha. Like she needs therapy, probably. Generál magának HP-t a skilljéből, de nem tudod healelni őt. Ez olyan, mint a Overwatchban, amikor izét kapsz. Anti-healt. Az igen? Na ez menő. Ez viszont nagyon menő. Nézzétek ezt a fegyvert, hogy néz ki. Oh, it's about time to introduce the event wishes in version 4.6. You guys ready? Let's do it. So exciting. Ugyanígy vagyok ezzel, Nitro. Ha Dottóra megjelenik, mint játszható karakter, akkor tényleg agyvérzést kapok. Az egy undorító karakter. Egy undorító ember. Nem akarom meglátni játszhatóként. Na közben itt van a fegyver, illetve a banner. Micsoda meglepetés. Arlecchino-s Linivel kezdünk. Wanderer! Hoppá! A kígyódoki és Wanderer. Most kell visszajönned, Baizhu. Tényleg? Jó, nem áll. The new weekly boss. Hoppá, ott is van az új boss. We were just talking about how the knave shows different faces to her family members and to outsiders, but in special Szerintem akkor mégsem lesz Arkung lesz. she will reveal. Akkor jó hosszú lesz valószínű ez a történet. That's right. Are you ready to see a new knave? Yes, I am ready. So ready. Na, bemutatják az új karit? Még nem. Menő. Azért még ugrálni is tud a levegőbe. Ez a szárny, ez nagyon menő. Lehet, hogy előjön az a teória, hogy elvileg Lini lesz a... Lini veszi át Arlecchino helyét? Nem tudom. Mert ha azt nézzük, hogy ezek egymás ellen fognak küzdeni, akkor... Arlecchino kilépne talán? Vagy ne adj Isten, meghalna talán? Akkor azt nem hiszem, mert akkor nem jelenne meg játszható. Nem tudom. Nagyon jó kérdés. So the knave is accepting challengers now? Oh my gosh, she's so elegant, but also super duper dangerous. Szia, Chris. Feels even more badass. Nem tudom egyelőre, Nitro, de érdekes. Mindenképpen érdekes. To see the knave's other side. She'll appear normally at first, as if she were giving you an ordinary training lesson, waiting to counter your attacks. Yeah, it seems like she'll Az is lehet, hogy ez csak egy szimpla tréning ellene. Kiképezzen. It feels like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, you guys know what her personality's like. She doesn't want her children crying or running away from conflict. Instead, she hopes that they'll El tudom képzelni, hogy csak azért megy ez az egész. Hogy megtanítsa Linéket. The outside world will not show her children mercy, so neither can she afford to be too forgiving to them. Aha. If you do Na, not itt mondta el a Arlecchino-nak a szinkronszínészet. Tehát itt arra fog kimenni a játék, ugye, hogy mivel a való világban sem lesz senki könnyűrületes velük, ezért most kiképzi őket. Egy kemény kiképzés lesz, az biztos. Don't the bone wings on her back look like spiders? Yes, that's it. Arra lennék kíváncsi, hogy a Traveler hogy kerül bele ebbe a dologba. Mivel őt is láttuk, ugye, hogy majd küzdeni fog vele. It's kind of creepy being the hunted one for once. Jézus. Okay. I think we should stop the introduction here. Olyan mondom, mint a fogták volna izét, Velionát Honkai-ból, gyorsan átdizájnolták, és berakták Arlecchino-ként. Kb. Egy az egyben ugyanolyan a kari. Viszont itt egyre nehezebb, azt mondjam, hogy ki kell hagyni ezt a karit. World boss lesz valószínűleg, igen. Gondolom. Mondanám azt, hogy lehetséges amúgy Nitro. Előfordulhat.
Oh my gosh, I'm looking forward to that. That is really valuable information to have. And it also looks like it's my turn to deliver some news. 2 new artifact sets will become available két új in artifact? version 4.6. Na erről nem hallottam például semmit, hogy jön most megint új arti. Travelers who are interested in them should stay tuned for more information. Cool. Oh, you're nézzük, mit finished. fognak ezek Okay, hinni. wait, how come your update was so short? It wasn't enough for me. Yeah, give us more. Okay, I actually do have other news to share. Ooh. Yes. In version 4.6, Sumeru City will be experiencing an unsolved mystery. And Sumeruba jön egy story Sino's quest. gotten mixed up. Hoppá, Sinónak a történetszála második fejezetet kap. Aha. Na ez mondjuk jó. Végre visszatér a mókamester, már hiányoltam. Someone involved in the case has a very unique identity, and the two of them share a close connection. Hogy micsoda? Sinó és Arlecchino között van egy erős kapcsolat. What? These are all very good guesses. What? But I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. Most A ott van mysterious valaki. youngster with connections to the mystery will make his debut during the case. Who are And you? Sino's friends are not just freeloaders who only Ez show up valami for food. kolej Tainari, Kale, plusz egy Alhaven, fiú and keverék Kabe volt? will Vagy nem all tudom come support eldönteni. him when he's in a pinch. So yeah, if you want to know more Bizony, about what Krisz, happens in jönnek this case, megint a then be viccek. sure to check out Készülj fel. Sino's second story quest, Lupus Arius Act 2. Travelers Elérkezik az can én enter időm Sumeru újra. and investigate the secrets lurking underneath the sands. In due time, of course. Sarah, you totally delivered. That was great news. Azért mutathatnának valamit arról a kariról, hogy kicsoda, vagy hasonlók. Wait. What are we waiting for? We've just presented too much information too quickly. Can we take a break, please, so we can digest all of it, please? Please. He can't keep getting away with always this. do, No, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption Nagyon nagy code fájdalom lesz before we az. continue introducing the new content. Biztos vagy benne, hogy ez egy 4 csillagos kari lesz. That was amazing. That's what I Talán társa lehet Sinónak, vagy valami ilyesmi. Közben gondolom jön az első kód, így bizony. Várjatok, a avatár kitakarja. Nagyon. Ugye lókolunk ezzel. Kicsit arrébb rakom magamat, közben be is írkálom ide a kódot. Aztán majd kitűzzük szépen. Jötték a KBMB. Hát minden esetre érdekes lesz, kacok. Nagyon komoly cucc. Ez az Arlecchino. Ezt közben be is rakom magamnak a játékba. Jobban felcsigázott, mint gondoltam, hogy fog. Hát nem fogom tudni megállni. Az a baj, Baizhu is rosszkor jön vissza. Mert ő is kéne ugye a Dendro csapatomba, csak hát most így ezt így no. Ezt tudtad, hogy Sino VA-ja egy VTuber? Micsoda? Ismerem Sino-nak a VA-ját, de azt nem tudtam, hogy VTuber. Kajak VTuber? Tényleg VTuber lenne Sino-nak a VA-ja? Nem mondod. Komoly. Nem már. Küldjél már nekem egy linket majd róla Nitro a HVK szervóra. Kíváncsi vagyok. We've already told you the story of Hoppácska, új víz alatti terület. Let's go. So, why don't we continue the story of Remuria, which you saw in the beginning of the program? I would like this very much, please. Yes, you did such a good job. Remélem jó nagy terület lesz. Mondjuk gondolom úgyse lesz rajta semmiféle sztori. Szóval... Open in version 4.6, travelers will get to visit the village of Petrichor. Petra. Now traveling to Petra. Well, yeah, guess this is where I'm supposed to Szép kis falu. confidently say totally, right? It is, yeah. Okay, now that you've mentioned it, there's definitely more to this village than meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. So, how big was such a glorious and prosperous nation, really? Szóval az előző Hydro Arkonnak ez volt úgymond a fő területe. Now that's a neat trick. Az örökségét itt lehet majd fellelni. Az mondjuk érdekes. Akkor ez lehet, hogy Egeriának a temploma lenne? Maybe. Oh my gosh, that's amazing!
anything for a talking cat. Mit csinál egy macska a vízzel? As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Remus composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls dwelling within. Yes, I'm getting it. Ez a hely de szép. I don't You're get it. so not getting it. That's okay. I will explain it in a Ú, few words. de jól néz ki itt a So víz you'll just alatt have is. to learn about the symphony by going on an adventure with this little cat. I'll avoid spoiling the adventure itself, but you'll arrive at the Remuria ruins with the cat. The kingdom's remnants slumber in the A depths macska where the tud velünk sunlight can't úszni. reach. You'll meet a dragon in the deep seas. Van egy sárkány. So Hűha. you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the lost realm of Remuria. You'll be able to pause the melody within the realm of this ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So these cool. powers will let you interact with specific Érdekes. objects in the ruins. You know, that might be useful for solving puzzles during your adventure. Totally. Ooh. Meanwhile, a forgotten statue sits in a Na, recess egy újabb of the boss. fated castle, silently proclaiming the immortality and Lovag glory of a Minotaurus. great civilization. It awaits a warrior who would dare challenge the majesty of the ancient rulers. Gondolom ez is Spyros lesz Yeah, valószínűleg. that's right. The Több mint statue of valószínű. marble and brass will soon be coming as a boss. You can earn all sorts of materials if you manage to beat it in a challenge. Amúgy jól megcsinálták, I'm so szépen hyped néz ki. for it. Oh my gosh, yes. And Damon, you did such a great Yeah. job Aha, introducing Spyro. it. That was great. Szia, That was mi? great, man. Wait, but real quick question. How do we even Az get to igen. such a remote Unikorn is módba That is a ugrál. good question. Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petrichor. Hopefully this helps Oh. travelers with exploring the new area. I've heard that this feature will return for many new areas in the future. Szóval az, aki megcsinálta a harmadik fejezetét ugye az Archon Questnek, az kap automatán egy teleportot a helyen belül. And now, outside of the region, Pincsi. It seems like a new style of rock and roll is getting popular in Inazuma. Rock and roll. Ajjaj, megint visszatér Alright, izé, let's all take a Szinyannak a short break göztje. before we get into the next section. Take a look at today's second redemption code. Na, ez olyan a második kód, srácok. Ezt is írkáljuk. Hát, minden esetre érdekes. Új terület, legalább lesz mit felfedezni, el leszünk vele egy ideig. A sztorival biztos. De jó lesz. Jaj, de jó lesz, gyerekek. Oké, hát leveszünk az avatárnak a gombjait. Úgy. Na, ott is van a cseten a következő kód. Rakjuk is befele szépen a játékba. Egyelőre biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon jó update lesz. Borzasztóan várom. Vagy nem vagyunk már messzes kacok a izétől sem. A Natlantól szóval. Kódok meddig érvényesek? Holnap délig. Vagyis hát itteni idővel szemben holnap 2-ig. Welcome back, everyone! Hey! Na, ott van Itto, I tessék. hear that a musical tour is Rito! coming to Inazuma, Rito! and the organizer is Megkapod a none other kedvenc than karidat our ingyen. Tiny Ito himself. Max, would you Srácok, like to tell ingyen us more gurú. about it? Ingyen It gurú. would be my absolute pleasure, compadre. So, I got a question. Does everyone still remember Dvorak? Of Látom, ott course, lesz we Joémia, participated in Shinobu, last Heizo. year's Lantern Rite, right? Jaj, Miku right, is. yeah. Both Hu Tao and Xinyan performed there. That's right. And this time, it's an epic tour for the ages organized by none other than Ito and Dvorak. Oh my Ito. gosh, and even the concert name sounds really epic. Oh yeah. No, the way he says iridescent art. Végre visszatérünk egy picit ide az Umába. Remélem Chiori is ellátogat ide. Feeling of rock and roll. And the theme of this concert is about Ingyé gurú, azaz. specifically, it's about a brave puppy who saved the lives of countless other creatures on the battlefield. Itt lesznek a banneren. Allecino, Lini, utána pedig Scaramouche Baizhu. I really hope the music festival of Kijo life will Doki. inspire everyone to unleash their own rock and roll spirit. And I'll let you in on a little secret. Ito himself will personally be performing on the big stage. What? Oh my gosh, that's gonna be awesome. Úristen, Ito fel fog lépni, Here's more skacok. exclusive news for you. Dvorak will be giving away a brand new musical instrument to our travelers called
The Night Wind Horn. Na, ezt Auréliával szeretni fogjuk So if you szerintem. enjoy playing music in real life, or especially if you enjoy playing music in the game, be sure to check it out. I'm looking forward to seeing more amazing performances from all the great musicians out there. Are you now? Well, since you're so excited about it and the festival, why don't you help launch the Arataki Rockin' for Life? Azt hagyján, hogy jókor jön a Lininek a riránja, de a Scaramouche is, mert a fegyvere kéne. Number 1. Extreme Carnival Ensemble. Meg hát ugye kígyódok is kéne a Bloom csapat miatt. Ó, ez az, visszajön ez az event! Nice, nice, nice! Imádom! Zenés eventek a kedvenceim. Say that 3 times fast. The Trillion Trinket Troll, the Trillion Trinket Troll, the Trillion Trinket Troll. Nem jössz nyávogni. A rockin' music festival at a rockin' venue. So, travelers will be helping Dvorak spruce it up with his list of items. It's a piece of cake, right? Yeah. And lastly, we have the Meeting of Melodies. Can't have a party without adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Új fajta is So we'll lesz. be able to hear them sing. That is super exciting. Yeah. Yes, that's the point. Music gets you pumped. And after we've rocked out to the pure spirit of music awesomeness in Inazuma, over in Mondstadt, they'll be dancing to a tense and thrilling tune. Hold up, hold up. What do you mean by tense and thrilling? Does it mean anything if I say Wind Trace, Seekers and Strategy has Hoppá, jön a Wind Trace is. Visszatér a Wind Trace is. And yeah, it Nagyszerű. can get a little tense at times. Well, the new name implies that the game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive of you. Thank Yeah, you. you'll be playing hide and seek as rebels and hunters, just like before. Jön a There hide are and a seek few is new nagyszerű. rules. Yeah, when rebels are captured for the first time, they'll be exiled to the surveillance zone for a short period of time. Now, they will Meg be lehet automatically szökni freed majd. after their time out, but also their friends can try to help them escape the zone early. But if you get sent to jail twice, Ez mondjuk you're vicces lesz permanently így. deleted from the game. Ooh, that does sound tense and thrilling. Right? And that's not all. Oh no, each round will have 6 signaling devices, which will prevent nearby rebels from disguising or concealing themselves. The rebels' goal is to repair Ez vicces lesz, mert így nem mindenki csak bujkálni fog, hanem mindenkinek muszáj lesz mozognia. Igen, ez jó hangzik. And rebels can work together to repair these devices. And hunters will either need to prevent the rebels from repairing the signaling devices, or they can simply eliminate their opponents. If you team up with friends, then watching these games should be a blast. She gets Ez jó it. lesz, She ez gets jó it. lesz. But the next part is even more Kicsit ilyen Dead by thrilling. Daylight-os, When amúgy rebels are igen. fixing a signaling device, the device Hasonló being lesz. repaired will enter the high-speed signaling state. What does it mean? It means it'll give off a light visible by Lényegében every player in the ugyanaz. area. Javítani In kell a fact, the cuccot, device utána menekülni, közben kergetnek. Ooh, Egy az okay. egyben Dead by So that Daylight, means csak that ilyen Genshin repairing the Impact devices version. will expose your location. Oh my gosh. Paimon lesz a It's gyilkos, these sort az. of unexpected risks that can be the most nerve-wracking. This is gonna be super interesting. Nekem egyelőre tetszik. Oh, absolutely. And in another event, travelers will receive a rather strange commission. Specially shaped Saurian Search. Na ez mi akar What lenni? I mean is, there's a chef who's famous for using Látom, megint unusual rengeteg ingredients. eventünk lesz amúgy a Wants to make verzióba. friends with a pyro regisfine. Huh? Oh yeah, and not just a pyro regisfine, he also wants to befriend a primo geovician. And Ez a Pali össze akar barátkozni a Pyrovirággal és a Geovisappal. You guys heard me the first Miért? time. Yeah, I Nem thought de. you'd react this way. Anyway, a chef recently returned from a trip to Natlan, and he started getting some ideas. He thought he should toughen himself up by having his own companion. You know, just like how people from Natlan have Saurian companions. That makes sense. Kind of. Wait, did you say that he came back from Natlan? Listen, Damon. If you want to know the Hoppácska, details, hoppácska, go visszajött check out the Natlanból, mi? event when the version is live, all right? But for now, it's time for me to introduce the game club. Okay, all right. Okay. We hear you. All right, you got it. You got it. Lehet, hogy lesz szó valami Natlanról is? Adjust the difficulty and your negotiation strategies. If you've got the guts, then you can take on fearless difficulty. You can also talk to Ó, Ron lesz to szuper adjust the nehéz number of zenmód. negotiation strategies. Fincsi. So if A you izé reduce csapat, a them, Bloom csapatom amps szeretni up the fogja, úgy challenge érzem. difficulty.
giving you the perfect opportunity to test your skills. Cool. Both active strategies and long-term strategies are available. You can trigger active strategies at will. However, your Azt mondjuk opponent's szép le lehet HP fogni and így. level will change depending on the number of Kötözd strategies le. that you've picked. That's cool. So you've got to choose your favorite strategies to come out on top. Play to your strengths. Wow. Noted. And moving on, Ez is jól travelers néz should ki. be familiar with our next event, Vibro Crystal Applications. Ooh, it seems like the event involves connecting different Na, vibrating visszatér a crystals in order to vibrokristályos generate event is. different effects. Régen ez is volt, ugye? I am so impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. Thank you. That means That is so much incredible. coming from you. Yeah, well, I meant it. Each round requires 2 teams. Before each battle, you can set up Na, Vibro Crystal itt is harmonics 2 darab bands csapatunk for each lesz, of your ahogy teams. látom. This will allow you to receive different combat buffs when you combine transmitter crystals and receiver crystals. Basically, the transmitter crystal decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets. Ez nem volt rossz event By amúgy connecting annó. them in different combinations, you can create varying harmonic effects. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Saramella Cruz. And Átmegyünk Narutóba? gain a harmonic point for Körülbelül each igen. time that you trigger a harmonic effect. You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters, so you can choose the harmonic buff that works best for your team setup. Nice. Be sure to maximize your points if you want to exchange them for rewards. Nice. Also, the Genius Invocation Újabb TCG event TCG kártyák, Forge Realms Shinobu, Temper ahogy will be látom, returning in Faruzan, version 4.6. új bosszok. The heated battle mode will also receive an Én update. Abyss so Lector, don't meg miss a out, rák lists. fonténből. And there's going to be an overflowing mastery És visszatér event, ugye a so you materiál can event easily is. train up the Mindig visszajön. characters who need the extra boosty boost. Jó van, srácok, Oh my ez gosh, egy thank you kemény so much, update Max. lesz. You just did an Grand amazing kártyák, job ja, mi presenting az? all Igen. that. Oh, thanks, And guys. since you introduced so many Hiányolom a events in beszélő one go, csónakot, ami volt Fisul eventjében. Amúgy. You know what? Yes, you agree? I was gonna say, I agree. too. I agree. So how about now, let's check out the last redemption code. Na, jön az utolsó kód közbe. Azt mondja B3 az eleje. Nagyon érdekes. Kicsit arrébb húzom Mikut addig. Ja, nem, 9B3, oké. 9B3 AMTCQZ. Na, itt is van a redemption kódotok. Jó lesz ez, jó lesz ez. Jaj, legyünk már ott, végre megy ez az event. Helyett a verzió. Nagyon kíváncsi vagyok mind a sztorira, mind az eventekre. Ez az inazumás event nagyon jónak tűnik. Főleg, hogyha itt-ott tényleg fellép a színpadra, akkor... Lesznek itt hepajok, az biztos. Látjátok amúgy? Ott van alul a kis sárkány. Aki látott már sárkányos mémet, ugye furináikkal, azt tudja, miről beszélek. Welcome back, everyone. Na, Next up, we're presenting rendszer some optimalizáció. information Na about nézzük. improvements for different in-game systems. Nice. First up, we have some updates for the Serenity Pot, such as the Quick Obtain feature. Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings Ó, into a végre queue, kicsit where you can rendesen use one megcsinálják a click to menüt. purchase any missing Ideje components volt and már. then craft your desired piece. Wow. Ooh, that does actually sound very convenient. So Á, convenient. 120 FPS, The biztos, hogy avatar nem. system will also Szerintem be fix nem. updated, so you'll be able to use more portraits of your familiar Ó, friends kapunk as új your profile profilképeket. Oh, that's fun. Oh, that mask is Hanachiru Sato, isn't it? Mm-hmm. Oh, and there's Arama You bet. and the Thunderbird and Rue. Ah, And and Konomiya more. is. This is amazing. So many more. I'm sure lots of travelers Saurus. like them. Treasure compasses have also been updated. Meluzinokat Its is markers kapunk. will be displayed on both the large map and the mini map. The compasses will also include information about different Ez de jó! map Na layers. ez nagyon jó Way funkció. more intuitive. Ez mondjuk nagyon kellett volna It's most time egy to Kolómiában, eradicate all amikor the maps összeszedtem a with ládákat. 99% exploration progress. Heck yeah. Végre megmutatja, hogy nagyjából hol található a láda. Eradication. Now that Ideje we've gone volt over már. some updates to the game systems, it's time to talk about some Genshin Impact soundtrack news. Na, közben jönnek az új zenék. Yeah, that's
Léci, legyen benne a Child-nak az OST-je, amikor megtámadja Nuvilettéket, please. Csak 4 év kellett. Most na. Jobb később, mint soha, figyelj. Nem értem a problémát. Music is my favorite! So hyped. Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to present. I know. So I think that means it's time for this special program to come to a close. Say it's not so. Elérkezett a vége a special programnak. Share with all the travelers who are watching. What? We need to have an answer right now in this moment? It's okay, you've got this. Csipi csipi az, igen, vicces lenne. Be very selfish and say that I'm just so incredibly excited for Arlecchino. We did a lot of work with her. I think she's really cool, and I can't wait for everyone else to see how cool she is. Yeah. She's so cool. She's so. Azzal egyetértek, hogy tényleg nagyon királyul néz ki Arlecchino egyelőre, úgyhogy érdekes lesz az minden. Mindenképpen. I'm also really excited for that and Linny's involvement in said things, and that's all I'm gonna say. A Genshin-es szíli. It's so hard to talk about this without spoiling anything, but I'm so excited for you guys to experience this concert. It is so good, and all I can say is that I had more fun recording for this part of Genshin Impact than I've had in a long time recording. So, oh my gosh, that's amazing! Wow, Ittónak a VA-ja nagyon élvezte a felvételt, azt mondja. Really pumped for the Wind Trace Festival because I love it so much. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Yay! Wow, okay, I just have to say this was so fun being here with you today. Most van április, ebben a hónapban jön ugye a verzió, Thanks for being here, and utána 4.7 az május, kompletten, 4.8 június, 4.9 júli. Elképzelhető, hogy megéljük végre, hogy lesz egy 9. verzió? Tehát a 4.9? Ugye még sosem jutottunk el a 9. update-jéig egy adott verziónak, úgyhogy kíváncsi leszek. Csak azért ugye, mert augusztusban fog jönni minden bizonnyal Natlan. Bár franc se tudja. Mi van akkor, hogyha előrébb hozzák? Amit adnék. Őszintén szóval nagyon adnék. Na, skacok. Ennyi volt a jó kis történetünk. Gyizéből. Jó lesz, jó lesz. Én nem látom az egeremet. Jó kérdés, mi? Hát ezt most akkor bezárjuk. Hogy? Na. Mert meg volt, skacok, a verzió stream. Nagyon jónak tűnik. Tényleg nagyon jónak tűnik. Arlecchino szerintem nagyszerű lesz. Mind a boss, mind a rendes karakter. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz közte és Linék között. Hogy valóban egy edzésről van-e szó, vagy valami másról is. Illetve, hogy Sinoékkal ugye mi lesz, mert valami árulásról beszéltek, szóval... Meg hát kíváncsi vagyok, hogy mi maradt még itt a sivatagban, mint sztori. Úgyhogy igen, rengeteg sok event, rengeteg sok primo, úgyhogy srácok, lehet gyűjteni ezerrel, van mit. És utána viseljétek ki, akiket szeretnétek. Gyorsan elnézek egy valamire. Jó, az még nem jött ki. Na jó van, skacok, ennyi lett volna a Genshin Impact 4.6-os különleges programja. 11 nap van még hátra, úgyhogy addig is jó gyűjtést kívánok mindenkinek. Szerezzétek meg a karaktereket, akiket szeretnétek, aztán majd lesznek streamek, ugye a sztorikat mindenképpen streambe csináljuk meg, aztán lesznek belőle sortok, meg egyebek. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmes kacok, további szép délutánt kívánok így péntekre. Ne felejtsétek el, ma még lesz stream, mert délután 18 órakor jövünk Draxal, ugye a Vuva podcastnak a második részével, beszélünk kicsit még a Wuthering Waves-ről, mert vannak új infók, úgyhogy ott találkozunk mindenkivel. Legyetek jók, addig is, bye-bye, ne felejtsétek el, TikTok, YouTube, Twitter, feliratkozni mindenhol, mert ott értek el engem, illetve a legújabb videókat. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy megtekintetted ezt a videót. Ha tetszett, amit csináltam, kérlek iratkozz fel YouTube-ra, TikTokra, illetve Twitterre is. Ha szeretnél engem támogatni, a csatorna leírásban található linken ezt is megteheted. Találkozunk a következő streamben.
所に今朝